eh. Jay, pabor. Jay. Sige, sige. Salamat na ako. Kaninong tubig kaya yun? May tubig dito. Ito. Hindi ko pa na-open. Jay. Hindi pa na-open, oh. Ano? Baka inumin pa niya. Okay lang, pang pahit. Sige lang. Iwan na. Parang, makalimutan ko naman yan. Jay, ito yung kuhan ni kuhan, oh. Nilag sa baba. Baka alis ka. Pumipit. Nag-charge. Kaya ba sinasadya eh? Jump set lang yan. Sinasadya yun. Iwanan sa ulo. Mads, nandiyan yung wallet. Labas natin yung contribution natin. Meron? Sakto daw eh. Parang bigay ko na isa.
Parang barya. Iba rin ako. Bago na silang magbarya. Nice match. Aywa. Siyari. Ay, William. Kinaya. Inayod. Okay lang, Mads. Okay lang. Tira mo na. Ay, sayang. Kulang konti. Lim, 2 points. Dela. Nice. Nice steal. Tam-tam. Tam-tam. Nice jump shot. Yun ang hinintay ko, Tam. Jump shot mo. Nakataas ang dalawang paa. Baloktot pala. Communication. Pineda. Ayun, nandun na sa banda. Pando. Yun o. Hindi yung ang muna, dalawa kami. Isampu lang. Sampu lang. Wala pang barya. Isampu lang yun. Sampu ulit. Maniningi din naman siya. Sampu isa o sampu dalawa? Sampo isa. Maniningi din naman siya. Ah. So yan kunin niya doon. Ikaw lang magbigay ha? Ikaw lang magbigay ba? Ako isali mo. Kaya mo sila. Kaldo tayo eh. Tignan natin kung masarap yung sampo. Nice Macabales for the steal. Macabales. Wala pang score? Macabales. Yung kanina. Porto. Porto pa rin. Dela? I-direct mo ng Dela. Direct na yun. Reverse. Tam-tam. Tira. Tam-tam. Ay, bababa. Money. Nice buds, 2 points. Sana all. All lang. Ngayon lamang na pag mga tres yan. Tama ba? Macabales. Macabales. Tam-tam. Ay. De La Rosa. Yun ang jump shot na the best. Fade away. Fade away jump shot. Kalog-kalog yung Scarpa. Amil. Amil. Once again, 2 points. In and out. Nice steal. Nice limb. Amil. Oy. Macabales. Amil.
You're Muslim, Amil, ha? Muslim ka? Aywa. Muslim ka. Amil, Muslim yan, Amil. Five. 2 na. All. Amil, tira. Pineda. Lim. Lim to Lim. De La Rosa. The MVP. 2 points. Lista mo na. Wala. Makabales. Uy, pinasa kay Lim. Lim. Binit-bit. Wala. Aywa, ang paan niya. Kalabas ka agad. Ay, wala pa rin MVP. Lim. Mads, 2 point. Bulang. Aliop yun, ah. Orang sumalo, ah. Kumain siya sa likod. Doon sa likod ng ano. Sa likod? Oo, nagpaano siya doon sa ano. Sa duman sa Uberto Bacod? Hindi sa ano yung sa gilid. Akala ko Diyan na sa ano. Sa 24. Kasi likod nila, yung kinakain na natin yun eh. Di ba? Likod nila. Lim, Amil. Amil on the move. Amil. To Mads. To Amil again. Tira. Foul. Kanot step back. Na loob sila lahat. Step back ka. By the way. Ano si Resurrection, no? Yung kotse niya, ano natin damit sa loob. Ah. Lim. Lim, tira. Ay, mababa. Amil, rebound. Mabilis itong si Kuano, Makabales. Parang Simon News. Basta maliit pa tulad namin, mabilis yan. Aywa. Si John Wick na mabilis, chicks. Rig tayo ni Kuano, Lim, 2 points. Wala. Eh, pareho sila na mag-rebound ni James Pasikuan. MVP. Makabales. Ay, bumalik. Tira Mads, 2 points. Kulang Mads. Dela. Jump shot Dela. MVP 2 points. Bagang ay. Out. Lim. Step back Lim. Lim. Amil, aywa. Nice. Five, 6. MVP tira. Makabales. Aywa, nabitiwan ni De La Rosa. Direct Mads. Lim, tira. Pineda. Pineda. Ay, lumabas. De La Rosa. De La Rosa. Saya Jetro mag-demo sa Jetro. Wag takbo sa Jetro, Jetro style. Ito ang ano nila yung paa nila parang gano'n. Nice. Tam-tam. Tam-tam. Dala! Tam-tam. MVP. Nice. Sana all. Amil. Amil. Ay, di ba ginala? Makabales. Direct Makabales. Direct. Exhibition. Ay, wala. Ay.
Third game na. Third game na. Hmm. Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam! Ay, sayang. Gumulong ka gilid. Lim, bring the wall. Lim. Lim, 2 points. Wala, sobrang konti. Beneda. Lim. Wala. Dela Cruz. Dela Cruz. Dela Cruz. Nice, Macabales. Amil, on the move. Amil. Ay, short. Macabales. Tam-tam. Nice. Hit 6. Bigay. Penela. Nice. 8-7. Dela Cruz. MVP. Cross Dela. Ay, Cross Dela. Binaliktad niya. Cross Dela. Macabales. Macabales. Tam-tam. Pinasa pa. Nice block, Mads. Amil on the move. Amil. Amil. Direct. Lim 2 points. Bagang. Lim number 2. Balik si Scott. Di pa. Kaya malapit na. Sana lang. Gusto mo na play? Gusto mo na mag-play? Ano mo sila? Sub ka ron. Dayain natin. MVP. Gary Boy. De La Rosa. Nice yun ang boarding. Fadeaway talaga. Fadeaway boarding. Diyan lang sa black na yan. Yung bola kagilid. Mads. Lim. Kuot. Ay sayang. De La Rosa rebound. Pakawala si ano mo i-dunk mo. Pangkaya mo ata. Si Vision mo sa taas. Nice. Tam-tam. Pinaway. Ay, sayang. Yan ang pinatama sa board ah. Neda. Oh. Yung pangalan sa likod niya. Hindi ko mabasa. Green na yun. Diamante. Ha? Del Monte. Pizza. Ano yun? Pinya yun ah. Pinata. Deloria? Dole. Delpic. Dolphin on the move. Tam-tam! Iyo no? Change. Tam-tam! Ay, jump shot. Halliburton. Pangalan. Kanya alias. May bago. Yung alias bago na to. So alias na to. Nang ko sa movement niya. Super. Tama na. Mabalik sa kanya super drive. Nang ko sa movement niya. Ano movement niya? Money. Short money. Ay, wah. Nabitiwan. Aliw pala yun ha. Toletin. Duterte? Toletin. Ah, Duterte. Okay, Duterte. MVP, ilabas mo na yung tiras mo. May waras.
Yun na, sabi ko na nga eh. Kulang. Nice, Lim. Ay, Amil. Amil. Aywa. Yun ay ilang sama. Dahil sa lamig eh. Tema niya patay. Sana sa ilang lang wala po. Amil. Tira, Amil. Pwede siguro yan. Ay, sayang. Para specialist. Lim. Tsaka kayang-kaya. Dela. Pinas, delikado. Dela Cruz. Ngay ilang ako. Aywa, nabasa, nabasa. Nice one. Ilang ata. 2 points, boss. Aywa. 11. 1-0. Nice steal. Amil. Doliten. Aywa. Dalawa. Dolatin. Doliten. Baka binilitag nila. Hindi Dolitel? Ano yan? Hindi Dolitel? Dolatin. Ano? Dolitan? Dolitel yung action ko, yung Dr. Dolitel. Dela Cruz, wala. Dela Rosa. Dela Rosa, turn around. Mads, 3 points, Mads. Dolitin, again. Macabales. Amil, tira. Pass to Dolitin. Ito ayaw bigay. Lim, 2 points. Wala. Wala pa. Hindi. Siyempre, kung umuos sila di. Makalusot. Kumagilte. Kung walang nagreklamo. eh. Lim! Wala na. Tama pa. Paa. Ano talaga? Hindi ka jogging. Kickboxing yun eh. Amil, tira. Mads, tira Mads. Amil, 2 points. Ay, sayang, in and out. De La Rosa, rebound. Macabales, direct Macabales. Yun o. Ay, mata. Malakas. Hindi nakabot sa itim eh. Nice steal. Amil. Direct Amil. To Dolitel. Amil, tila. Nice, Amil. Nice. Parang action movie yun ah. 3-0. De La Rosa. Ay, hindi na sa sentro eh. Hindi na estimate sa sentro. Mads! Good. Ano makalusot? Dolitin. To Amil. To Lim. Last touch by Super dry. Super Dry. 30 yun. Super Dry, remove. Super Dry, 2 points. Bang! Amil? Ay, sayang. Saan mo tumira kanina? Ang 2 points dito, no? 2 points kanina? Oo. Paano pag-score mo dito? 3-2. Ang score mo to?
Yun na. Nakapula sapatos. Dito ang to, no? Yeah, dito ang to. Oo, magdaan. Amil, rebound. Mads! Amil! Lim! Okay, 4-4. 4-2. Nice. Dolitin. Mads, tira. Amil! Nice. Nangangamoy na. Magkabales, tira. Ay, wala pa. Lim. Nadali. Ano inunahan mo siya? Mads. Amil. Lim, 2 points. Wala. Rebound, super dry. Ay, sayang. Namalos. Sana si Bata? Mads, 2 points. Wala. De La Rosa, rebound. To Macabales. Macabales. Wala. Mads. Amil. Lim. Nice. 6-2. Hey, De La Rosa. Mads. Lim. Lim. Patay. De La Rosa. De La Rosa. De La Rosa. De La Rosa. Macabales. Nice. Wala pa yun, malas na lang talaga. Lim. Nice. 7-3. Nangamoy na ako. Nangamoy pick. Tira 2. Tira. Yun o. Aywa. 7-5. Dalaw na lang. Mads. Nice, super dry. Aywa. Behind. Lim. Tira, Amil. Lim. Solid then. Ocho 5. Tira. Nice. 8-7. 8-7. Ay, sayang. De La Rosa. MVP, ano na, itira mo lang ha. Mainit ka ngayon ha. Tira 2. MVP.
Cabales, tira. Yun o. Yun o. Warning. Ay, naka-warning pa sila muna. De La Rosa. Amil. Nah, tres yan. Angkat po silang tres. Pasok. At buhay na saan ka. Shooter ka. Buhay na saan ka talaga. Pag mag-start na shoot mo. Ang gana ka na. Lim! Mads, 2 points! Lim, 2 points! Nice, De La Rosa. Nahilo na. Relax. Takbo ka agad doon, kan? MVP, takbo ka agad doon. Tres mo. Nakatatlo 3 point, nanginan. Oo, 3 point lang yun eh. Oh, for the win. For the win. For the win. For the win. Ay, sayang. Ay, wah. Lim! Reverse! Uy, dito palang reverse oh. Sayang di pumasok eh. That's pag chance na yun ah. Amil! Lim! Mads! Mads! Wala! Rebound! Gary Boy! For the win! Ang Cabales! Dela! Ay, magpasa ka nun. Wala. Alanganing magpasa. Tinira mo na sana. Turn around. De La Cruz, error. Nice. Support drive, rebound. Oh, Gary. Bigay mo ka support drive, oh. Wala. Mahina. Malayo siya eh. Lim, 2 points. Wala. Another chance. Support drive. Nice. Layas. Ay. 1 point only. Nice, sayang. Tres. Amil! Pakabales! Nice, Pakabales. Tang-tanang! Practice pa lang yan eh. Pag may harang, wala na. Takot magbunggong. Ay, ito mag-turn around pa siya. Nice, Lim! Parehas. 9. Warning last. Last na lang yung isa. Last na dito eh. Kaya sabi ko, walang kailangan. Sini. Isa lang kailangan. Pag available ka, 2. Ay, sayang. De La Rosa for the win. Wala. De La Rosa again.
Nice game ball. Super drive for the win. Thanks for watching and subscribe.